Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu, kao što vidite po naslovu, radim slime DIY, pa možemo da počnemo. Ok, prvi DIY jeste kad imate neki slime koji vam se mnogo lepi, to jednostavno ne možete da rešite. Trebate da uradite sljedeću stvar. Samo dodajte penu. Izvinite zbog moje pene, ali su topile pošto je bila 2 dana na suncu. Ok, ljudi, ok. Što se ovo desilo? Nemam pojma. Ali eto, kad mu se slime mnogo lepi, samo trebate da mu dodate penu koja je čak i na zidu. Ok. Trebate da dodate čak i penu. Trebate da dodate samo pene, tako da ide trag pokona. Tako da, samo trebate penu da dodate. I slime će vam biti bolje, trebate što više pene da meni se ovo palo, tako da ja imam ovdje previše pene, tako da meni je ovo super. Tako da javljam se kad sve ovo skupim, plus i sa zida. Ćao.